Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump murka melihat hasil survei yang menunjukkan tren penurunan dukungan warga terhadap agresi Amerika Serikat ke Iran. Meski begitu, Trump menyatakan jajak pendapat yang melaporkan penurunan dukungan untuk dirinya tidak bisa dipercaya dan penuh kepalsuan. Sejak pecahnya perang konflik dengan Iran, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei mengenai perang AS-Iran. Sebagian besar hasilnya menunjukkan jika warga Amerika Serikat tidak setuju dengan perang yang dipaksakan oleh AS dan Zionis Israel. Dari beberapa hasil survei menunjukkan hanya 32% warga AS yang mendukung agresi AS ke Iran. Merespon hasil survei itu, Trump menyebut bahwa survei yang dilakukan itu palsu dan bertujuan untuk menjatuhkan dirinya. It's interesting. They did a poll on the war with Iran, and they said only 32% of the people like it. Well, I don't like it, and I don't like war at all, but we're equipped better than it. We have the greatest military in the world. You saw what happened with Venezuela. You see what happens with everything. But they said 32% of the people are against President Trump. Well, when you explain it, like, is it okay for Iran to have a nuclear weapon? It wouldn't be 32%. But even if you said that, there'd be a 32% because the polls are fake. I mean, they're totally fake. And tren penurunan dukungan bukan hanya datang dari dalam negeri AS. Sejumlah negara yang selama ini dekat dan mendukung kebijakan militer Amerika Serikat kini perlahan mulai menjauhi dan menyatakan menolak membantu agresi yang dilakukan Donald Trump ke Iran. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara tegas menolak untuk berpartisipasi dalam operasi militer Amerika Serikat di Selat Hormuz yang diberi nama Project Freedom. Prancis menyerukan solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan di jalur pelayaran vital tersebut. Pernyataan ini disampaikan Macron di sela-sela KTT Eropa yang berlangsung di Yerevan, Armenia. Macron secara tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat di Selat Hormuz dengan topeng Project Freedom. Macron beralasan bahwa operasi militer tersebut tidak memiliki kerangka yang jelas. Ia justru menekankan pentingnya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat sebagai satu-satunya cara untuk menjamin kebebasan pelayaran tanpa hambatan. Aujourd'hui, je regarde la situation. Si les États-Unis veulent réouvrir, sont prêts à réouvrir Hormuz, c'est très bien. C'est ce qu'on demande depuis le début. Mais nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair. Donc nous avons bâti une mission ad hoc sur laquelle nous travaillons. La planification militaire s'est faite à Londres. Mais nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage. Penolakan Prancis ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan Project Freedom sehari sebelumnya. Trump menyebut Project Freedom merupakan sebuah inisiatif untuk membantu kapal-kapal yang terblokir di Selat Hormuz. Namun nyatanya hal itu tak cukup membuat negara lain yakin, karena beberapa kebijakan terakhir yang diambil Presiden AS Donald Trump terkait Iran dan Selat Hormuz berakhir dengan kebuntuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.